Rioch yn brain dwych, sé rhain ingeniach alain de galapa a hanam Fife, ach soroch yn jaulas heg moran ac yn edd. Smisje Iagan MacNeil nach jigsif coladum a chosioch Slighe Chladach Fife. Cwyd sin ewla sydd sialian bria is siawn echtri na tîda. Had gyma pddisial, had gyma wofchwr. Y toldydd balchan, Ha character idir jeltje eg gach bala. calichan, is rwyntyn golf, Sean na seo farad de rúcag agus de thucag agus spórs. is iad ulig yn cos na mara. Tachnimi eid fywyn as yn skida y fedd go yn skialwch, She áte álan am. blasid jan echtri, You've got more Gaelic place names here than there is on the Isle of Lewis. agus tugami hín jalam na ga cwtioch. Hwcnif ach yn feich sy'n gach sochyd a ha fevorn eid Slighe Chladach Fife. Bwni misio gan tyfynir rhywgach sa hwcami an y barai. A cha ffigyd blion an yr ein mi mwyachu an y hew ydyn tyfynir an y bala alain gwneidjon. Agus as y siew gefwtiw helwch dy Chladach Fife. Ach get y hach o ffasg cha fôr gynnig o scam y iein. Mi edrych halcata ha mi ffalaf y chosioch y cyd elbys ydyn rwyoch. Ha ciad agus 7,000 diag de chosioch gan y Slighe Chladach Fife edrych Kincardine agus Newburgh. Fydde mi y hiwl tro hewnfartjan, larich griafchis, traen boioch, cailjan, chairman nater agus calichan iasgich. Agus ed ma chwrj, jef mi mach ma nima cael heg Fife de Gaelic. Ha y hiad ynjan dylia y rwy go kilns, ha dŵlac am tol eid cebl fungo far yn drwgwg ym manach nöf. Stata mi y fryn ddi Mairi Kidd ag bag torri a choed wy Lilias Edi, chedd yn jach acal gyne banafwtioch finja. Heich mi choed sŵn y nŵl ystau awns na Caracan an y Charlestown agos iem mi mach cymar y fad y dolyn sas an y nopad y nŵl. Ho ingeniach gyfel natar y gwpr as y dorsin. Siew mi eich tosioch mahwrys le drochyd Kincardine yn siew eith mahwlw. Si a hyd drochyd rhaid ach ai hwcal har awn ffyddia yn ner y strilai. Chas gyli an y nwy ciad diag, si a diag heddichyd. Sé miar fel engineeri y fi'n na la yn drochyd rhaid y badja yn alapa, leis yn liad drilicia y befwas rhan Iorpa, gag mian y drochyd ysglyg gys bad hyn môra y ligal traipa. Hai ingeniach gyfer yn fachgal Gaelic cewn awn sy hia dadja edyn dlia, ach tachrisyn ed immer enyam Gaelic haast. Rwyd ela ha ingeniach mach Kincardine sawn y siew y rwgwg fer Seamus Dŵr, sys nyr yn y hyd der yw siew, flasg Slighe. Se a fys feimoch mi gym hors liwm edd mahwrys. Ha ingeniach na haddi echgyn as y siew an y cwl yn rosh. Edd yn dŵr siew mahwlw ha unad hwch Longannet, edd yn dŵr siew ha unad unad grain siew, tyfhawn na hainach ha bones agos ciniol, agos gydwch eith fad o chiw mwloch drochydyn yddia, agos gydwch eith big siachat ydy sy'n ha yn balach am hyn donation.
Ha mi a Gianna with Shaun Valla Chulan Ross, a ha for Churum Urus Nashant and Halapa. Ha Dunya Fudachaun, ach ha Gleitje, maar haar Ischempler de Valla as een Jachkevli Giag, Hishin Krosh Varaki, Strachen le Clachen Houset, Schanje Chair, agus een Luchert, maar a Hanesiat le Garig Doreer. Gai Shellyan voor Outlander a Chlarigan show. Nu dan hebben we koshach shachet na teens na tokkelijk het show. Bij mijn smudgen het kon doen je pas bij voor de kans. Geen doibe wachten, geen story in wachten. Kun je van jolo kolog. Geen harkemetjes, steva torskade oder slutte machine. Kun je het tenen die bijaan voor. Wat je een korret keert hier te blianda. Ergens heb ik eentje wel immer toch roter tachert. Lis na doen je wat voor de kans, na doen je wat chien. Agus a fall of. Va een nimmer ons na lechken show, gus na Gorslan. Nou, natuurlijk kommende, maar me heen is skarrig ook hele. Snap me ja tanger, nach het haas kan klechkig. Show Luchart Chulan Rosh, aatje gema Allen, ach chanje te real van itched ach te ek marschen te persjoch ver Shoudes Bruce, agus rein essen krap voor etiket en macha salin. Was gemma ikke, gus salvne mare a gul le chinnichen goal agus een dalin a horch as. Nisht ikke naamshin va krui emer salin gus ies agus fiol a gleeg. Agus, le ptisch voor de eindjes van Ruteken geloofgor, ga ik vast een moor a jenne gas. Ha snok vechten wel een balle haske maar beu, ha tor akrie show, boeien, ten bies voor de machine. Agus as sin snok die echkin, is an aadje hede biawn is an immer toch blianne gewel bea, laadjef, bioal, haast, as a valla show. Agus am edoch is gib fecht mi, fat a varach aadjen mar show, ed gorgan lia. Ha mi a lenting orm gesoendoch, ganate gus een ruik mi een na aadje tal. Begin hiet een Chladach Culross Ross ha kepel wungu, a hokker aan a koik hiet jiag sa tree. Ha dira genaun show a rukig a neuf mongo san giavlin, agus an alapa has een elwachid, maar neuf patrin klassico. Ha a chule Charlestown kan jach hokkal het mun tochte eklische van roye. Een jedef larach var een jach munge hielekig aan de klassico ha een aard eklish koshichtje na enyam. Ach, het is aan de Fife, ha mi lent in orm limahurus. In Mechulu, kiesju gidach glevik na hedaka de jinet goog kwan anage na la she in het bevoor of alaska cool aan Ranjorpa. She een vermiedekju aan een alpa. Agus va stor goolachke ga da willen tonno. Agus humuk een jinet jalan die da willen dachi gach pliana. Va keed mi le tonno boje a chin as gachla le parche. Rein iad een jelen voeten show, le loon loje.
Nu de gúne an a davíle sa siatjök, be sin kriach las go gúl son jelain an an alapa, a chan jinnet na chóra fectionioch san ski de haast. Lik iad tui a galleder an sa jarin davíles blian hadichid, agus get han jemler an shit haast shia kiad traje, heid sin héine leikal kujok. Ag toisach mo lia, was sin anna Charlestown aatje wa Karen Trangle drochetje agus peilen en geolines rute mar séineach. As nistid is glósad go bag tori aatje gemas sortje gehartje san na hewn is an Chladach show en trai get na trai Kenneach haun sé trai Paul haun agus jan sin ha fiús gemas Neuk agus ha ma die echkin. Chtil ha geisteach dus Savacher a hacking as geisteach na hewn Cladach at the shows on Biergs and agus can you the hele agus shine so chuliska show an parchin Slighe ha cortum gomor ha chosnok agus smacadanig me. Ba ui ac yn bddiafs na sgialachgan ma foddanig a var y toch go cwr fo chasage gynne banafwtich yn y fwnda. Siaw a nwy senigwyn yn alapa, de he edyn jach acel gynne sy'n y fynja. Rhain yn sgrificha Mairi Kidd rhausachig ed erchtri cwysyn lugga na bwtsioch. So war die ischo een skialach me na butchich an a Fife agus geharreit an nwy hacking the show. Wel, an y doi, chan ie sgialwch gehawn, sy sgialwch gehawn an y bwtsioch gan an alappe, a ha totarsing is na kiat yn diflianich va coig trippen y fasing y Charlestown mar gan y dwas a chan yn eila banafwtich na bwtsioch as yn arsenioch, tri carstio yw se bodnig i fwnda. Ach va y dwafes i hedol y sio yn y Fife, jiffer amenen, agos y sio va bod noch ffydioch gas y falefig sio ro Lilius Edi, agus chai casach na hogan na hygi gyda bwtioch y fyndia. Var ga kisnachig agus vat ha me critch gro swych ag as rwy'r cwmal gymadirif. Wrn yn hat y briniaeth mae'r far gan gwmals nach rwad i gyda gan dochan ach ha me critch gro at cwmal catol fwyp agus gen rwt yn eila agus me ieddig ys i gaif gyda nid yn yfaim gyda ban y fwtioch y fyndia gro i'r tachar tris yn geol agus ys i gaif stadion oesoch ma'n rwt yn y raini agus crysio fa ysyn coltach agus han ieg yn jach torch go cwrs dydif was ich hier in Linie met kretchen, maar waar het Gaelic die, agus waar je Gaelic geschaut als lichrai voor lech, zo hier trapedieren gewoon met je lech zijn. Ha keilen die dolges na Gaelic, waar ro kayu bialadische giesje gaan groep, maar het niet een lachling, maar die als de rooi, bod niet laat, gaan je boetje in de woende, ach bod niet met je nu baarstig. Waar arts naar de Gaelic reer bialadisch bial voor, de klachen of zo'n gew nach waar Gianushen eith boetje Rilins gro egelore gertocha gynedig hi gat diest. Agus a fadi as yn tyf yn nwy sio ha colch yma bochig se oig yma sortje hawn y yw sy'n. Wel am y critchge fel i son horichtje is ga mar is trichge gro budjichen banavudjichen gro at yn loskig. Agus mar sy'n han i lisaching, han i lwy yn eile awn. Agus deich cwtrmwch so ha gybi sios de cynnichen no cara cynnion no fiws gyffain y boddynich na ffyddynich mahan as a chodig yn y son a réad a log ag an nám mar an a réinad. Dáiseach chamas muid go bhfuil cuatramach, go bhfuil sin gís na stadion agus go bhfuil rút a chorig an mar char chuine a ha i gís mar a hachaid agus gus a áte háirte chortsta de mar a hachaid. Ach féimi sin cuideach coint dus na rútan uas a chatachart láidú agus sin gosa é misc sin féimi sin vísmunding as mar a hasing a cumal taich grí, sé rah sin a ha cumal taich mar sin byddi budnich agus di duine eile agus bevalam cara cuine ach bevalam cuideach aharachach as a dói sa bhirsing ha Gaelicach dí suíochaí an dúlich agus mar sin a rút I bhídig nátar de féach go bhfuil rút na fás na séir.
Ha y Slighe Chladach fy'r cortadwm sy'n sialdi'n alain sy'n dadja oes ein ffysgoltio edd mofialo. Ha mi y cwyd chairman nader bag tori edd mocholo, mi y lentyn y ddyrd edd yn lia. A mi nisht edd y na chym yen turis ac ymyrwyns mi an y balabig ddys yn caner Charlestown. Chai hwcal ag yn y groch as an och gyflin y diog, leis yn coicaf i'r dda elegyn fer Charlestown brws. Nis fa fe mecasyn ten gaifsyn efo gwpydga ec yn ôl, agos chai y fala foioch a chrwchag an y leitrichen yn enyameca, s mi y falaf torsŵl y fala chymi yn imi mach na leitrichen. Von grond gaan je la voorste na lichtje jeno maag. Ach, lewe koit het schaun hart oel, ha na sasse na lichtje CE echten. A mis yn ysgrifol sias, agos hamed ol i echten caro na dwynia y fa as y fala y gwpydd. Agos je siwrsa doi be y fachga. Ha ceir diog sôn ŵl cloichtja ans na caracan hed machwla an y hew. Siaw hyd dwyd ham i leistrwyd echgyn agos ffim mi ra gyda rwyd ingedoch agos ingenoch o hwnda. Ans yn lachga fa yn tres cwtch dy gŵl a fa hir son ten hwcal an y breichtyn yn tîn as yn da fel y fig lime kilns agos Charlestown. Son da hyd bliona fa yn da dy siaw trang. Se aage gdefachus. Gyma môr y fawn son y sgida. Tors cosnog agos y crwchwch coersnoch ach yn yschan daag yn y haf agos chagaf y chrytyn gyro yn daag y chwtrang. Ach yn ysg chan ylad acalach na hewn. Siad yn dachiach gyano. Als na caracan show. Chai yrys in het de nul an alapa a chwydyd fewn an y neucia diog ceir fichyd y ceir diog. Chwyd I atrochpa dyn y frosnachig gysgilyn traditionte iwnsachig. A fiag femal y gleag is y gwrachig siawn toclichen fo balich yn clocha gw castellan. Ross, tell me about the history of limestone in this area. How important was it for the village, but also for the wider world? Well, the whole of Charlestown was built on limestone, and it was the 5th Earl of Elgin in the 1750s decided that he would exploit his huge deposit of limestone he had on his land for making building lime for industrial purposes and for sweetening the land. Now, in its heyday, Charlestown would have been a real focal point for the lime industry. How big was it at the time? It was huge. I mean, you'll have seen the 14 lime kilns we have down near the harbour in Charlestown. They were the largest lime burning complex in the whole of the UK, and in their heyday provided over a third of Scotland's lime. So it was mostly shipped out of Charlestown, out of the Forth River, all up the east coast of Scotland. A lot of it went over to Leith, to build Leith wet docks and Granton docks, Dundee docks, lots of canals, masonry arch bridges. It was famed for its properties of being able to set with water and quite hard underwater, and was favoured by engineers such as Thomas Telford, for example, who would actually specify Charlestown lime by name. How was it extracted and processed? It was quarried by men using hand tools. It's a very hard limestone we have here in Charlestown, so it would have been a hard job. The whole village, of course, was purposed with houses to house the workers, so the lime burners, the quarriers. There was a brickworks here on the estate. There was an iron foundry. The 5th Earl of Elgin provided a school for the children of the workers. So it was a real self-sufficient
village which predates Longannet, because we probably think of a model village planned around the workplace, but this predates it and is the birthplace of the Industrial Revolution in Scotland. Shelley, Jason and Chlachar go, mar ha seo goprachig. Wel, ha mi yth mítach yn safaltach, glaniach yn safaltach gyda chwyd orum, agos am ydol fi gwybod codd y Jason, is on eichgyn. Cymru o laisig ys at the nŵl. So we're going to start building the lime kiln here. So what we're needing to do is form some sort of internal chamber, and we're going to do that by using these concrete blocks here. Had seo trwm, björn am gyda fi mi bara brochen, sy'n feth yn y diw. And is this a small model of how it would have been done down by the main kilns? Yeah, it would be continuous layers of coal, limestone. Once the fuel burnt away, they would just add more layers on the top, so it was just a continuous burning process. Yeah. And would they have been going 24/7? 24/7, yeah. Wow. Quite a heavy industry work in terms of backbreaking. Exactly, yeah. As ni the gold, the chwyd almar ha, agos yn eist chasyn dol o chwyd a nŵl gan engineer yn eist. You know, limestone to me would be quite chalky. Exactly. That's obviously what comes out at the end rather than the raw material. That's what a lot of people think of limestone. You know, you think it as a soft, white material, but it's actually, hard forming rock. It comes in all sorts of different colours. As sin y crwchach na blokkichen, y fiol o gôl agos clachúl yn brein yn jymlar, gys yn rwyce yn art y cherst. Wel, has sin cleach a chwyd edrych nersios ffim yr a gyflwyr gyma. Mochtel as am hyn, mi gydwch yw'n sŵg yw cymr hard ac a chwyd i chela. Agos gyfforst yn och y je, rhain Jason y nersio agos a chai a lasag y je, agos hwnnw chysyn y gerstedd, cwydys y ha y nŵl coloch, nôr y hydysyn y chwlysga as y chela. So this is the very basis of a lot of the building materials, a lot of the agricultural materials, a lot of the steelmaking materials. So it was a central part of the Industrial Revolution here in Scotland. Wel, yn dosach chan liklúm yn nôl chwydys deg an túpa ach hier at ormse yn nusga chwyd an túpa as a hier tol amach agos hysyn je hachras yn orsyn. So now what we're going to go into is the slaking process. So essentially we're going to turn this quicklime material into a putty. Now when you add your water to your quicklime material, it becomes eruptive. It's unstable as a quicklime product. So it will reach 100 degrees in a split of a second. So it'll start to boil up. That is amazing. And it will start to break down this material now. So we started off as a calcium oxide, now we're going to change it into a calcium hydroxide or a lime putty. Wel, as sy'n dydach meer fel och yn gersta sé clachan crwy a fwnta ach yn eist Hjóns gyfel at y losgwg sydd yn Jessica agos hawydd wysgwg chwyddys hat y twch mas i chéla agos as sy'n ha meer fel och sy'n iechgyn agos cho ingyn och gyfel natar y gwpr as y dor sy'n ha mi chotoryd gyfel mynd siaw echgyn go hyn. So you've got earth from the stone, fire from the kiln, water from the slaking process, and as the material sets in, it draws in carbon dioxide, so air. So it uses all four elements. It's the most natural occurring thing that you can come across. Such a wonderful material. That's just nature at its best. Yeah. Was sydd oes a chyn ingynioch gyched. Ha mi'n ystod o sias gan chala I echgyn diadol chias yn y hyn. Yn diw, mae'r chisiw ac yma safoch agos hain a haf agos chynnyl mach na batig yn spors agos na iachtig yn ach enig ydw gyfil Gréabachas an nôl, near echtri gréabachas an nôl, edrych chel dys y falas, chain y fala y hwcal ma himichel eil agos
Se ballabeka has snog house na dúne loch hat de brún dúms tors go cála cart bechor go gáil agus dé bechor go ecin agus a sin más a sin snog gwil úiach na dúne as a scíad agus a silting gan loch cosach loch turis na rutan ha ingenoch agus ingetoch as a bhela achcha. On chala show Joe Shalagacum yen Caracan agus far an rota torsion machanúls go luscig agus as a chala bhíag seo was a chin trangli batich in a chine stais a falla as a torch it falla ganúl go fiag brechtin your son na tena dúcha a hocal agus am cínjoch na lá you can touch doch a gull le fuam agus in you geoch sa gopa agus a chulasca mar sin am cínjoch gré apar shelga bhí gaun a chadú hana have agus get the hana have a cama alvain agus a just snog sochar savoch a hauna dú agus a sin córta them. Bekid vik hamidjana earthus is Slighe Chladach Fife can drochitjin area a China sashgoram agus hamid gemóra coit earth the fechkin the drochitjin agus eunsuch brut beke varach manjachtri. Nes gaan na dú ne dé ga seo hocal. A gaan cínteach go cud cúte can imimeach uair a suú seo. Cum súl ar an náhain agus na bátaichin atá suas a sios docha cum súla amachchas an spúine ar an nó a cud císin ad bátaichin a bheith tíine stay gan na chala seo an na Charlestown. A cha iad go bhar seo an háast pís an é caú. Lent in Slighe Chladach agus sé lime kilns an ná bhela a rám, suas den iste thug sin déga condénim sin éh. Sa ná program ha mi cosach bhó lime kilns gúrúge car Charlestown le imimeach stad ingenoch éh an dlia. Ha mi a stad ag drochitjin faddia agus ha ian airtí mach gavúlain a Fìobha gus íse go có an ché i Charlestown. Wel, ham ysmwydyn yn nisht greu sio diwr. Ban mynd a hwy a chai nisht a idd y tŵcar agos ai bria, ai marca bwch long le siŵr. Cosach i mi tro hir mein nátar Carling Nose, jef mi mochiad chealach de Jelinin na haina agus an an oberdor ha mi tug sin gyfer lesen imen y Fìobha. Tal is on MacNeil.